grabe ka naman sa akin, bay. Ano yun? Bakit may ganun sila? Yung pangalan nila para may Number? Oo, yung number na may leaf. Pokal leaf. Battle lang natin? Battle pass? Battle pass. May battle pass na tayo eh. Yung compendium ba yan? Yung sa ano? International? Hira ka pa yung... Prepare for battle. Ayun nga, no? Patay, Benny. Bot ako, pre. Oh, Patay, Benny. yes. Punta kayo. Sige. Ay, wala na. Nag-tap na siya, pre. Bot na lang tayo. Ay, tigas na mukha nyo ata. Hindi na kayo. Okay na yun, pre. Lahat Ka kami, naman. lagi kami nag-adjust. Oh lol, Jade, daw nadala sa ganyan. Bobot ako, bahala ka. Try lane tayo, wala ka. I-try din tayo. Pwede naman. Pwede naman. PA mag-isa, tapos punch pa daw, pati ano. Punch Ay, gagi mo nga pala. May pudge pala, no? Pao kaya ako. Gusto mo pudge? Pao ako. Ako may ano ako. Pwede naman. Naka-blink ako. Yung akin, prostitute eh. Yung pangit na skin eh. Parang lit ng hero mo. Papao ka ka. The battle begins. Thank you, mother. Ah, wala. Night. For your queen. Mag-arcade ka, Jades. Yes. Ma-threads, then. As I will. Galing naman ang block na yan. Uy, ultimate! Nani? Nanigawaru. Yan, dan. Ang ganda talaga ng ano. Pochi the fuck. You fuck what? Oy, nakuha! Oy! Ako pa ako? You dead, boy. You Dead. my boy. Suffer. Kita na yun. Ay, parang binablock mo eh. Wala. Sayang, di na block. Nalimutan ko may patch nga pala. Ano tayo? Wild style. Sabi pa naman namin ni Benny, kami tayo may magpapahok. For Ayun na. Yung ano. Puro. Ayoko na pre. So, dikit. Pag eto, tumama pa yung hook, ewan ko na lang. Uy! Dapat yun. Pull. Lagi yung ano. Full ka din. Ay! Ba't si task ko nakuha? Wala na pre. Hindi ako dapat dito ako dadaan. Mabed. Pasuyo. Patulong. Ayan na, mag-hook siya pre. Ayan na, may hook. Saan ba siya? May data sa kanan. Dito. Dito. Eh, Ay, ko na. pamigay. Ay, kita siya. Ito, atakin lang natin. Tara. Kaya natin. Joke lang. Arasin mo, Jades. First kill mo. Oh! Lapit eh. Hey. attack. Missing pre, missing. Alke. Kahit ang bis naman mawala ng ano ko. Level 5 ng PA pre. Your queen moves. Siyempre, tactics siyempre. No, para sa PE yun pre. Oo. Ano pa patay, Pad? Yan, dito ba? Wala. Yan, pa kanan. Acid na. Hindi, bili ako. What? Ah, nag-stun? Na-stun? What the hell? Nurok dito. Ah, sabi niya. Ay! Pa? Wala ka tulak. teka nga lang, boy. Block. Tata. Nice block. Patay na? Nice block. Go pre. May ano dito. Boy dito. What the fuck? Ah, galing taas yan eh. Siyempre. Ginig Pwede sa na nakapatay siya pre yung. Sa taas yan eh. Top yan, Bri. Parang nakapatay siya. Ako na lang. Ay, kay Jobs lang. Ano? Lumabas Tara. by. Bye. Yung hook. Dami pre. Ah, Dami. dito na. Patay ka na.
Tayo ka na pa, pre. Queen moves. Ito. Dikit. Thank you. Sabay po siya. Yes. Oh, mag-hook! Uy, go. Ay! Uy, nakapalag ka, pre. Oh, doon ka. Oh, dito kasi may tore. Tapang mo, ah. Hook na ako. Bobo, putik, bobo. Bubo, bay. Ay, oh, bobo. Ay, mamamatay ito. Ay, ito. Nagawa Silence nito. ako, pre. Patay. Patay. Pre, Bubo ba? Wala. Bubo? Bobo. bubo ba? Bubo? Oh, Ba yun? hook pa Kasama- kanan. May patch dito, may patch. Ako bay. Oh, ayun, nasabi Sa niya. akin. Oo ka nga. Tara palag tayo, pre. Waits. Arcane? Allows? Wala pa, 4 seconds. Patay you. Bubo ba? Bubo. Forward. Bubo, bay? A path. Ay, tinamaan pa ako nun. Oh, yes. May ano na, pre. May insurance na, ah. Tara. Oh my god. Insurance na. Nilatagan ka, no? Bibigyan ka ng investment plan, pre. Oh my God! Oh my lord. Gising! The pain. Ay, yung mabot sa tore yan. Kaya nga, eh. Hindi, wala. Maliit lang talaga yung ano. Singlit yung akin. Naka-pray. Nice one! Oh, kapal mo kasi. Oh, sa rin yan. Bubo ba? bay. Bubo. Bubo? PA Ay, may punta natin dito. yan, no? Ano punto? Gising ah. Patay ka, boy. Oh my Pre, lord. nakaka-double. Oh my god, kinispray na rin siya, pre. Oh my lord. Tactics lang yan, pre. Kaya iniwan natin. Wow, pre. Ligawang. Kaya ka lang, may ano. Hindi nagpapahirap, May- eh. May ano ako, may... May May galit. akong ano. Kala ko may galit ka sa akin, eh. Bayo. Bayo. Pagkagi, naglag ako, pre. Anong yaro? Dahil sa skill mo. Nice one. Meseng! Ito, binigay ko ng SS ko. Hindi, patay na yun. Itong... Hindi, I mean yung sa may ano, silencer. Abot ba yun? Oo, oo. Radiant structures are fortified. Nice, okay. Nag-40. Your Ay. top tower is under attack. RK, my friend. Sino to? Patch, patch. Enemy's bottom tower Oh, thank you, pre. Ito na naman tayo. May SS ka ba? Yes! Tay. Ah, may ano. Reaper, oh. Gigi, tambayan niyo dito. Ay! Ang bilis Eh? masyado ng ipis na yun, ah. Putang ina, ba't ko na yan? TP kayo? So, wala akong mana, pre. Huwag mo tambayan yung poison, masakit din yun, eh. Tara, punta ka doon, pre. Putang ina kasi nito eh. Ang ano yung ano mo eh. feel this. Diyan ako, pre. Go, walang mana, walang mana. Ako din marunong ng friend. Naman. Ay, What? Alam mo ito. bro. Pero ba wala mana yun, pre? Wala akong mana, nag-cold, nag-ano. Nagkamana pre. Kumano. Tara, push tayo, push tayo. Didi, oh, Didi. Didi. Radiant bro. structures are fortified. Okay bro. May Arcane? Wala na, gamit ka. Pagpapita ako. Ay, joke lang. Under attack. Oh, bobo! Uy, what? Na ano pala ako ng acid. Na-hit ako, kaya pala di ako kapag-cover. Mapalagsak ko. Pain. Hindi nakadito ako pre. Uy, pumasok. Tapang nyo, ano? Ay lang. Banatan mo lang, banatan mo. Insurance. Yun, basta na.
Gago, sakit ng acid, pre. LOL? Lakang skill pre. Ay, sakit. Nagagi, tinatapakan niyo. Quickly now. Takin to. Takin ng prep to. Oh, papatay ng prep. Bottom tower Heal sila siya. Nagwakawa eh. Takin ng prep. Sabog block pa nga. felt that. May Weaver. May pang silence ka, Jobs? Ay, putang ina mo, Warden! Ba't kita ko? Ewan ko lang. Apat, pre, apat. Siguro nawala yung observer. Nice one. Yes, pre, nawala. Nawala? Ba't nawala yun? Nagulat ako eh. Parang ang tagal ng Sukoji masyado. Ay! Hindi, Hell? pre. Tagahabol ako ah. Tagakuha ako. Grabe sa Cook Degrees eh. Kalahati pa buhay ng Jade. Kaya nga eh. Ayun mo, ano na. Your bottom tower is under attack. Takbo sa boot. Sabi po siya. Sa block. Ay, tulungan niyo yung TA. ah. Ay, gagot. Mabuya ka doon. Naklear mo na yung ward sa mid, Jades. Yes. Sa torre. The enemy's middle Ina tower talaga, oh. has fallen. Sige, bot. Actually, Help me. Sige, Aspen. Shadow Blade pa rin kahit na yan. Kaya pala sumulpot na ng bigla. Yun, noob. masyadong malapit. Tatuloy ako. Ay, nakaganis. Organism. Putik na yan. Laki na lang, pre. Tagsalo ng buka. Ay, wala, pre. Nag-ano pa. Excited. Nag-insurance pa nga, pre. Raptor ang ginaya to. Patayin, pre. Reign of pain. Wala ka. Gago, wala pa ako sa position, pre. Scream. Boom. Hook, hook. May free hit ako. Ay, kabul. Wala Rit, pa nga- rit, rit. Free hit ako, boy. Uy! Yun lang. Ay, gagawin lang. Gone. Wala tayong mga gas. Meguri, meguri. Silence. Wala Ano akong eh? ano, dad. Your middle tower is under attack. Dudas sila. Dahil gas. Business centric. Alam, pre. Bagay sa akin, boy. Gago, may sentry pala ako. Hindi. Oh, yes. 80. Sige, Pre. naipit ako. Dito ka lang, sir. Yun, centric ako, bro. Ay, gago. Patay ako. Ay, God, mali. Fine, na-punch yun. Please naman ang pangyayari na yun. Train. Saya na ako eh. Happy ka, pre. Yung nakaka-break. Pang, 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 pang. Uy, go. siya. Seriously, gonna flag. Patay siya, pre. He did. Yes. Ano? Hindi, nirekta niya yung ano. Yung baisal niya. As I will. Matay ka lang, ward na agad. You have to put his frustration. Come on, you can understand, man. Oh, come on. Eh, pasuyo nga. Patay ka na, pre. Dito sila lahat, oh. What the hell? Word din. Sabi mo rin ng word. Your top tower is under attack. Warded. Warded. Ay, na. Tap? Ay, Tap, gago. right? Dapat tap ako tumipi. Wala, sorry. Wala ang pipi. Your top tower is under Kaya na attack. Tatlo yan sila, pre. Tatlo yan sila. Forward. Silence. You got it. Yun lang. Pagalo. Oh, may tao dito. Tao dito. Tatakot, pre. Oh. Tara din.
May pa dyan. May kaya niya yan eh. Ano gano'n ang isip? Ay, gago nag-ace this. Oh, patay! Lusaw! Bro. Dami yun. Kunin niya. Level 5 Dagon. Ay, dagon. Wala ko Anak, dahan ka? Ah, kaya pala eh. Ay, gago Nagulat nag-ace. yun. Nagulat siguro yun. The enemy's Tulong. top tower has fallen. Ay, Ay, wala na pre. tara Nakabang tayo tulak, sa tulak, tulak. Nandito, Ter! Ter, Ter, Ter! Tara, tara. Ay, putang ina. Fuck, hindi ko na na-silence kagad. Tara, palag, habol ako. Ano na, napitin. Ah, palag, ah! Oh my God, Oo, okay. palag. Oh, no. Oh my god. May dagon siya eh. Oh, Mali ako. yes, I'm under attack. Ako'y mali dun, pre. Ah, gago. Fudge. Pasok RC. Lock mo. Wala na gagawin. Try. Walang SS si Jobs eh. Ba't kasi sure mo lang BTB? Mali ako dun sa sa Weaver. Dapat pag akala ko nakaano ko, more orchid. Forward. Habol pa rin ako? What? Here. I'm not. Your middle tower is under attack. Your middle tower Ay, has naka-raid fallen. yan. What the heck? Tara. Wait, huh? Yung punch. Di ba bali wala radiant yes na ano? Yung pang DPS niya sa rat niya. Kaya nga, sa may rat na Hindi, siya. nag-i-stack yan. Ay, gago. Anong yun? Pusong ina Stop. yun. Grabe naman yung hook nun. Yan ako ng yun. Dito, Ano warded. yung use ba eh? Warded na. The pain train. Patip yan. Ito, tap na lang oh. Pero kasi naka-radiance. Yan naman papatong yan eh. Patungan kita, pre. Ay? Your queen. Ay? Your bottom tower Putang has ina mo reaction. fallen. Sige, trip, pre. Walang lalaban sa loob ng tore, pre. Lugi ka talaga dyan. Happy. Sayang na yung dust mo, ilalagay mo na sa torre. Hindi naman mag-dust, pre. Your Yan eh, bottom das. tower is under Ikaw lang Pre, yung pre, dust eh. pre. PA yun. Oh my god! Oh no. No ka pre. Ah, warded talaga. Okay. Warded triangle natin, Bo. is under attack. Ulo! Ay, Your bottom tower ayun na tayo ano. Oh, ano? Pre ano? Kasi pumasok sila lahat, oh. Gago, aray. Oy, mali! Nag-bis ka. Gago, patay na sana yun. Tagal nung growing pains. Wala na pre. What the fuck, like? Yun lang. What the fuck? Mali BTB yun. kasi mga pre. Dapat tutulak ko doon sa ano eh. The pain. Hindi pala nitong sa lumpas, pre. Hot, Like, hot. ang init na parang mint. Pasama, pre. Pasama ko. Para bay. May tulong ba talaga sa lumpas? Akin na lang kaya, Benny. Ako na lang Yeah. awards. What's the science behind that shit? I don't know. Nakakatabi yung lamig ng katawan. Attack. Tier 3 na, nakaano pa rin ako. Tier 1. Gangster ka, pre. Oh, yes. Nalaman na naman nun. Torment Store? Putang inang yan. Torment Store. Nasa lahat na rin sa nostalgia mo. Putang inang Torment Store. Stronger. Tara. Here. Sakit kasi Oh. sa akin. May patch dito. Mukhang ka ng bulbul dun sa ano. River, ah. Tap. Depende ba natin yan? Sayang, oh. Yeah. Tap. Keep yours. Your middle tower is under T. attack. Kasi, Ako nag-back siya pre. cancel ko ah. Ramdam. Hindi pa rin siya, eh. Hook. Uy, tier 4 na. Hook mo, Let's hook go. Uy! Oy! Ayan.
Naman ako nung pre, kaya hindi ako nung pre. Oh, dyan na kayo. Walang galawan. Mamapatay yan. Nice one. Naiinas sa dyan. Kinain niya. Nag-isa siya. Yan na nga. Si. Mas slow pala ang silence nung pre. Ata. Well, dito sa akin. Pupush na lang ako ha. Okay, go. Okay. To. May gago sa akin, Arke. Nice RP. Oh, walang galawan. Walang Hmm. galawan. Pinatukan. Namatay. That was the sound. Good teamwork, boy. Utos ka. Arkin. Thank you. Radiant structures are fortified. Radiant structure. Your bottom tower is under attack. Dire structures are fortified. The enemy's top tower. Tormentor sa kanila, pre. Your bottom tower Wala tayong is buhay. under attack. Range. Wala yung pre, ikaw namang buhay. Ay! Grabe. Here, Ay, here. God. Babe, go there. Babe. Oh my god. That time bot. Forward. Agony awaits. Benny, nung kayo, pre, ano tawagan nyo? Ano ako? Sa kanya, Pawi. Sa akin, Jasky, pre. Wala kayo yung parang babe, wala kayong gano'n. Call name, pre. Wala, pre. Sabi ko kanya, cringe yun eh. Okay. Ito ang ganun Hey, Jobs, tawagan. nung kayo, Jobs. Ano tawagan nyo, Jobs? My love. My love? Ah, puta, gusto ko yung pre, pares tayo, pre. Quickly now. Cringe kasi nung babe eh. Jassy? I Ano? mean, it's not, Jaspi? though. Pero pag sa Oo. Pilipino, yes. Pero babe is normal. The pain It's so white, bro. Putik yun sa Yes, inyo, ano babe, yung parang sugar ano eh. Ano? Parang asim eh. for your What the hell, bro? Ay, wait. Hater. Sorry pre. Wala pala yung ano. Tatuloy ko sana si JD. Ano kanina eh. Wala pala. God. Yun lang! Yun love. Yun lang. Pre, hate speech yun, pre ah. Nakakabait pre. Oh my God, pre! Babanatan ako, pre! Na, pre! Nandiyan na kami Wow. pre. Ayun lang. So, pre, Uy, hanapin niyo ako. Ay, nahanap ako, pre. nahanap ka, pre. Sinabi mo Sinabi kasi, yan. Oh, naglapas ng sentry. top tower has fallen. okay, I'm scared. Nice one. Eh, wala nang SS yung ano. Oh my god, nasa loob yung ano. Red carpet. To. Talungin niyo mga lupong. Patay. No. Dead? Oh my God! We're dead too. Parang ka Paano namatay. ko namatay? Silencer yung ano niya, DPS. Correct. Hold this. Ay, so this. Ah, may internet na siya, pre. May wifi na. May wifi na. Bawalik na internet niya. Bawal maingay, pre. Binuksan mo ba ng ano? Patago? Chat na lang, pre. Chat na lang. Bawal maingay. Sorry, tapos nag-chat si Bonbon. Nasa com shop ako, kuya. May mineske pa. Windows eh. May mineske pa rin ba? Lahat ko lang, TV ako. Panig sila pre. A royal. Gar is yung ano ko eh. Your song has fallen into the dark. Nice. Yes. To. Kaya ba natin patayin to? A path to peace. Yap. Wala. Ay, nakuha ko. Pang.
Rain of Radiant structures are fortified. Pumasok siya. Very, very tapang. Pumasok na. Oh my god! Yes. Patay. The enemy's bottom tower has fallen. Uy, uy, uy. Bakit ako nakikita? Here, here. Oh, patay ka, boy. Parang pinata ko na lang yung ano ko. Yes. Ay, bobo, mali. Yan ako tuloy. Oh, mali na nga. Kaya pala. What? Nakapag-TP pa rin. Nakapag-TP pala kapag bike? The hell? Oo. Hindi kasi siya ano eh. Stun. Kailangan pala hold talaga. Akala ko pag Gago, akala ko may pad pa. Ipad pa nga. Hindi, I mean yun sa palagan namin. The enemy's top tower Gagi, di kaya ng Bloodstone, no? Balak pre! traces. The enemy's Ang top gago ko, barracks what? has fallen. Layo na. Ano tuloy? Swiftly. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Oh, yes. To battle. Suffer. Tumenta tayo sa kanila pre. Sarap, Ray. Mentot. Tek yan, di man lang ako naka-hit dun. Hey, thanks bro. Yung tormentor sa atin pa. Pero ba? Yes. Agony Meron. awaits. Pam, 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 pam. Kaya mo natin enter eh. To pain. Let's see. Namatay, no? Okay, ina. Ay, Oh, tek yan. patay kayo. Free. Quickly now. Buhay ko pre. Ay, Nick. Free. Nakatakas ako, Ray. Ano ba nun, free? Sumid sila, free. Annoying eh, pre. Dili ko kay free. Kate. Thank you. Train. Ano yun? May threads, ano ka? Travel? Quickly now. Bakit? Gulat ako, may umiikot sa akin. Ay, gav. Ay, pad. Your Ang dalawa. Grabe naman tong... Kukukuk. almost missed it. Oh my God! Oh, sobra. Masyado. Oh, dito ka! No! Ano? Talaga, pre! Ang tagal! Oh my god! Sayang. Many a grave is hidden in these woods. The enemy's bottom barracks has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Radiant structures are fortified. The enemy's middle barracks has fallen. Now have recognize. The enemy's middle tower has fallen. Ay, tapos na, free. The enemy's Oh, middle nga, tower pre. has fallen. Wala. 4 seconds po. Bilang. Wala pa pala.
Wala. Ay, hindi siya nagalaw. Ay, gumalaw. Gumalaw. Bruh. Na, tinatapos na eh. Hook. Pero hindi pa ako nakabato ng carpet. Asar siguro sabat yun. Asar siguro sabat yun. Hindi ka pa lang ng maayos. Trailing na nga eh. Blood, let's go, young blood. Okay. GG. Demi boy.